Today we're going to be studying about Thursday. Hoy estaremos estudiando lo que sucedió el jueves. Jesus knew that his hour had come. Jesús sabía que su hora ya había llegado. He lived his life for such an hour as this. Él vivió toda su vida para esta hora. His public ministry was over. Su ministerio público ya se había terminado. And in less than 24 hours, he would be redeeming us by being in the cross. Y en menos de 24 horas el Señor nos estaría redimiendo a través de su crucifixión. John 13:1, Juan 13:1, we see Jesus and his disciples one last meal before his arrest. Vemos a Jesús y sus discípulos en una última cena antes de su arresto. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado, that he should part from this world to the Father, para que se pasase de este mundo al Padre, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el fin. Jesus spends the last day on earth with his disciples. Jesús termina su último día en la tierra antes de ser crucificado con sus discípulos, the ones he loved, a los que había amado. Now before the feast of the Passover, antes de la fiesta de la Pascua, this gives us a time reference, nos da una referencia de tiempo. Jesus was about to share his meal with his disciples, but he celebrated it the day before. Jesús iba a celebrar la cena de la Pascua con sus discípulos, pero un día antes. Everything eaten at the Passover meal had a symbolic meaning. Todo lo que ellos comían en la cena de la Pascua tenía un significado simbólico. The bitter herbs recalled the bitterness of slavery. Las hierbas amargas les recordaba de lo amargoso de la esclavitud. The salt water remembered the tears under the Egypt's oppression. Tomaban agua salada y les recordaba de las lágrimas bajo la opresión de los egipcios. They made a paste of dates and figs that resembled the color of mud. Hacían una pasta de datas e higos que les recordaba del lodo during the days of slavery in Egypt, en la esclavitud en Egipto. The main course of the meal, el platillo fuerte, a lamb freshly sacrificed for that particular house. Un cordero sacrificado para cada hogar. It was a sin-bearing sacrifice that allowed the judgment of God. Este era el sacrificio que se había derramado sangre, que les recordaba como el juicio de Dios had passed over the believing household. Había pasado sobre ese hogar que había creído. So Jesus eats the Passover meal with his disciples. Jesús come la cena de la Pascua con sus discípulos. Luke 22:14 through 18, Lucas 22:14 al 18. When the hour had come, he sat down and the 12 disciples with him. Cuando la hora se acercó, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Then he said to them, with fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. I will no longer eat of it until it's fulfilled in the kingdom of God. Por tanto, les digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Notice how he says with fervent desire. Dice con cuánto he deseado. Con un deseo ferviente. This was a passionate moment for Jesus. Era un momento apasionado para Jesús. It wasn't that he was saying goodbye. No es que se estaba despidiendo, but he had arrived to the central reason why he came to man, sino que había llegado ya la hora de la razón por que él había venido a la humanidad. This wasn't the beginning of the end. Esto no era el principio del fin. It was the beginning of the beginning. Era el principio del principio. With this Passover meal, con esta cena de la Pascua, Jesus installs a new covenant. Jesús instala en este mundo el nuevo pacto. When he breaks the bread, cuando él quiebra el pan, and he drinks from the cup, y él toma del vaso,
de la copa, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es mi sangre que por vosotras ha sido derramado. He said, this is my body that's been broken for you, and my blood that has been shed for you. And no mere man could ever institute a new covenant. Y ningún hombre regular, cualquiera, podía instituir un nuevo pacto. God sees this opportunity to redeem the people. And he says, who should I send? Cuando Dios mira la oportunidad de redimir al pueblo y dice, ¿a quién enviaré? And Jesus says, here I am, aquí estoy. He was the sacrifice. Él fue el sacrificio. And that's why he has the authority to seal a new covenant with his blood. Y Jesús tenía la autoridad de sellar el nuevo pacto con su propia sangre. Jesus transitions the Old Testament Passover to a New Testament communion meal. Jesús cambia el pacto del Antiguo Testamento a una comunión en el Nuevo Testamento. When they had sung a hymn, verso 30 dice que ellos cantaron, entonaron un canto. We often don't think of Jesus singing. Casi nunca pensamos de Jesús cantando. But a Passover meal always ended with a song. Pero la cena de la Pascua siempre se terminaba con un canto. And they would sing the Hallel, which is Psalms 116 through 118. Y ellos entonaban el Hallel, que son los Salmos 116 al 118. At the table, Jesus gives Judas an opportunity to repent. En la mesa, Jesús le ofrece una oportunidad a Judas que se arrepienta. Now they were eating. He said, assuredly I say to you, one of you will betray me. Ahora mientras comían, dijo, de cierto digo que uno de ustedes me traicionará. And they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to him, Lord, is it I? Y estaban extremadamente tristes, y cada uno de ellos comenzó a decirle, Señor, ¿soy yo? He answered and said, he who dips his hand with me in the dish will betray me. Él dijo, aquel que sumergió su mano conmigo en el plato me traicionará. It was very noble of the 11 disciples to ask, is it I? Qué noble de los discípulos, Señor, ¿soy yo? But how hypocritical for Judas to ask, Rabbi, is it I? Pero qué hipocresía de Judas de decir, Rabí, soy yo, knowing full well that he had already made plans to arrest Jesus, sabiendo muy bien que él ya había hecho planes de arrestar a Jesús by betraying him para traicionarlo. So this is an open window that Jesus gives his beloved. Esta es una ventana abierta que Dios le da a su amado para que él pudiera arrepentirse y confesar, so that he can repent and confess. Now John says that when the disciples entered the room to have the last meal, Juan dice que cuando los discípulos entraron al salón, al lugar donde iban a tomar la Santa Cena, they came in debating and arguing as to who was the greatest. Entraron debatiendo y argumentando quién era el mayor. Because for a special or ceremonial meal like this, porque para una comida, una cena ceremonial o especial como esta, they would lay on their stomachs, se acostaban en sus estómagos around a U-shaped table, alrededor de una mesa como una U. And leaning on their left elbow, eating with their right. Se recargaban en su codo izquierdo y comían con la derecha. And the place of honor was to the left of the host. Y el lugar de honor era a la izquierda de la persona principal. The second place was to the right, and that guest would have his head on the breast of the host. El segunda persona de honor era a la derecha, y ellos se podían recostar aún en el pecho del que estaba hospedando. Plainly, we know that the person to the right was John. Claramente que sabemos que la persona a la derecha era Juan. The person to the left was Judas, pero la persona a la izquierda era Judas. By what he did, Jesus illustrated true greatness. Lo que el Señor hace enseguida muestra su grandeza. See, they were debating who was the greatest. Ellos estaban debatiendo quién era el más grande, and at that moment, Jesus begins to wash his disciples' feet. Y en ese momento Jesús se pone de pie y empieza a lavarle los pies a los discípulos.
He rose from the supper, se levanta de la mesa. He laid aside his garments, hizo sus túnicas a un lado. He took a towel and girded himself, se ciñó una toalla. And Jesus poured water into a basin. Jesús empezó a derramar agua en una tinaja and began to wash his disciples' feet. Y empezó a lavar los pies de sus discípulos. What an extreme act of servanthood. Qué acto tan extremo de un siervo. He was showing them. Él les estaba enseñando that it's serving that makes you great. Que es a través del servir que te hace. After the meal and the song and the washing of the feet, después de la cena y el canto y el lavamiento de pies, Jesus takes his disciples back to the Mount of Olives. Jesús regresa al Monte de los Olivos con sus discípulos. See, this was a frequent spot that Jesus would visit when he was in Jerusalem. Este era un lugar frecuente que Jesús visitaba cuando estaba en Jerusalén. He tells his disciples that the world's going to be scandaled by them. Le dice a sus discípulos que el mundo va a estar escandalizado por ellos y que muchos de ellos serán perseguidos and that many of them will be persecuted. While bold Peter comes forward, el valiente Pedro viene adelante y dice, even if all fall away, I will never leave you. Aunque todos se caigan, se alejen, yo nunca te dejaré. And Jesus warns him, Peter, Peter, before the sunrise, the rooster will crow 3 times. Pedro, Pedro, antes que salga el sol, el gallo cantará 3 veces. And you would have denied me 3 times. Y tú me hubieras negado 3 veces. Jesus entered the garden with his 3 closest disciples. Jesús entonces entra al jardín con sus 3 discípulos. The garden is in the lower part of the Mount of Olives. El jardín está allí en la parte baja del Monte de los Olivos. And he went in the garden to pray. Y él entró a este jardín a orar. And his disciples were in place. Sus discípulos estaban en un lugar. And Jesus went a little farther. Jesús fue un poquito más lejos. And he prayed for about an hour. Y oró como una hora. He returned and he finds his disciples sleeping. Regresa y encuentra a sus discípulos durmiendo. Y el Señor los reprende. And the Lord chastises them. Y les dice que tienen que orar para estar preparados. That you must be in prayer to be prepared. For you don't know the times that are coming. Pues no sabe los tiempos que vienen. And he goes back and forth 3 times. Y él hace lo mismo y regresa 3 veces. In the Garden of Gethsemane, en el Jardín del Edén, this is called the olive press. El jardín se le llama el lugar donde se aplastan los olivos. It was a place where olives from the neighborhood were crushed. Era un lugar donde los olivos del barrio, de la vecindad, estaban aplastadas so that their oil can be burst out, para poder recibir el aceite. While the Bible says that Jesus began to be troubled and deeply distressed. La Biblia dice que él estaba atribulado y muy acongojado. Matthew 26, 36 through 38. Mateo 26, 36 al 38. Then came to a place that was Gethsemane, and he said to his disciples, entraron a un lugar llamado Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, sit here while I pray. And he took Peter, John, and James with him. Sentaos aquí entre que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. He began to be troubled and deeply distressed. And he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesus knew what the will of his Father was. Jesús sabía que era la voluntad del Padre. He endured this agony, y el Señor permaneció y pasó por esta agonía. It was because Jesus was to be the sacrifice of sins. Es porque él sabía que él era el sacrificio de los pecados. And it wasn't unknown to him. No era desconocido de él. And he wasn't a victim of the circumstance. Jesús no era una víctima de las circunstancias. He resolved willingly to lay down his life. Él resolvió voluntariamente poner su vida por nosotros. It was not so much the horror of physical torture
that affected Jesus so much no era tanto el horror del sufrimiento físico de que estaba afectando a Jesús. It was the spiritual horror of the cross, sino el horror espiritual en la cruz, where he was going to be made sin, que él iba a ser hecho pecado por nosotros. 2 Corinthians 5:21 says, 2 de Corintios 5:21, God made him who had no sin to be sin. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, so that in him we might become the righteousness of God. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. This is what made Jesus troubled and deeply distressed. Esto es lo que hacía el Señor Jesús, que se sintiera acongojado y atribulado. In this moment, Jesus didn't feel far from God. Y aún en este momento en el Getsemaní, Jesús no se sintió lejos del Padre, you see, because he calls him Abba, porque le dice Abba. Take this cup from me. Si es tu voluntad, pase de mí esta copa. In response to Jesus' prayers, en respuesta de estas oraciones profundas del Señor, he was strengthened by an angel. Fue fortalecido por un ángel. Because this cup, porque esta copa was a picture of wrath and judgment from the Father. Es un retrato de la ira y el juicio del Padre. And it was going to be poured all over Jesus. Iba a ser derramada sobre Jesús. So that you and I wouldn't feel the wrath of God for our sins. Para que tú y yo no sintiéramos la ira de Dios por nuestros pecados. He paid the price for you and me, for us. Él pagó el precio por ti, por mí, por nosotros. Luke tells us that this angel came to strengthen him. Lucas nos dice que vino un ángel del cielo para poderlo fortalecer. You see, the anguish was so much. La angustia era tanto en his soul, en su alma, that the Bible says that his sweat fell like drops of blood in the ground, que su sudor cayeron como gotas de sangre en el piso. This is a condition called hematidrosis. Esa es una condición que se llama hematidrosis, where the capillary vessels in the sweat glands, donde las glándulas capilares del sudor, de las glándulas de sudor en la frente, ruptured, se rompieron because of the stress, por el estrés, exuding blood, y salía sangre. We know that it is time for Judas to come. Es tiempo de que Judas entre. Verse 47 through 50 says, verso 47 al 50 dice, and while he was still speaking, behold, Judas, one of the 12, with the great multitude, with swords and clubs, came from the chief priests and elders of the people. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Now his betrayer had given him a sign. Whomever I kiss, he's the one. Seize him. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Immediately he went up to Jesus and said, Greetings, Rabbi. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro. And kissed him, y lo besó. But Jesus said to him, Friend, why have you come? Then they came and laid hands on him and took him. Jesús le dice, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. With a great multitude of swords and clubs, con una multitud grande, con palos y espadas. They clearly regarded Jesus as a dangerous man and they came to him with a great force. Claramente que ellos pensaban que Jesús era peligroso y vinieron con él con mucha fuerza. Le dio el beso. He gave him the kiss. It wasn't uncommon for a student to come and greet his rabbi with a kiss. Era común que un estudiante se acercara a su rabino y le saludara con un beso. Jesus looked like any ordinary Jewish man. Jesús se miraba como cualquier hombre judío ordinario. He didn't have this aura above him. No tenía un círculo de nube alrededor de él. He didn't have like shining light in his face. No tenía una luz brillante en su rostro. So in order for him to be identified, para que él fuera identificado, the kiss was a sign. El beso era la señal.
The book of John tells us that in fact it was Jesus that approached the crowd. El libro de Juan nos dice que en realidad era Jesús que se le acercó a la multitud. And he asked them, "Who are you looking for?" Y les preguntó, ¿a quién buscáis? And when they told him, y cuando le dijeron, and he responded, "I am he." Y cuando le dijeron quién, y él respondió, "Yo soy." The Bible says they drew back and fell to the ground. La Biblia dice que ellos se cayeron al suelo, clearly declaring his divine identity. Jesús declaró su identidad divino. I am that I am. Yo soy el que soy. Verse 51 and 56 of Matthew 26. Versos 51 y 56 de Mateo 26. One of those who were with Jesus stretched out his hand and drew the sword, struck the servant of the high priest, and cut off his ear. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Matthew doesn't tell us, but we know from John 18:10 that this unnamed swordsman was Peter. Mateo no nos dice, pero en Juan 18:10 nos dice que este hombre que tenía la espada era Pedro. But Jesus said to him, "Put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword." Entonces Jesús le dijo, "Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Or do you think I cannot pray to my Father, and he will provide me with more than 12 legions of angels? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él no me dará más de 12 legiones de ángeles? See, a legion was 6,000 men and 7,000 horses. Una legión era aproximadamente 6,000 hombres y 7,000 a caballo. How then could the scriptures be fulfilled that it might happen thus? ¿Cómo fue entonces que se cumplirán las escrituras de que es necesario que se haga así? In that hour, Jesus said to the multitudes, "Have you come out against a robber with swords and clubs to take me?" En aquella hora Jesús le dijo a la gente, "¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? I sat with you daily, teaching in the temple, and you didn't seize me. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis." But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Then all the disciples forsook him and fled. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. When the crowd came to arrest him, cuando la multitud vino a arrestarlo, Christ was completely in command. Jesús estaba completamente en control de la situación. There is a dignity upon him throughout these events. Hay una dignidad bella sobre Jesús durante estos eventos. He expresses his love for his traitor, expresa amor a su traidor. He heals the injured soldier, él sana al soldado que Pedro había herido. Otherwise, it would have been 4 crosses. De otra manera, hubieran sido 4 cruces, with Peter in one of them, con Pedro en uno de ellos. No one could have better control of this situation than Jesus. Nadie podía tener mejor control de esta situación que Jesús. Because he came to fulfill the scriptures. Él vino a cumplir las escrituras. And every prophecy about him, y todas las profecías de él. From the Psalms and the prophets, de los salmos de los profetas. The foreshadowing from the Old Testament. Esa tipología del Antiguo Testamento. He fulfilled them, all of them, to the T. Él cumplió todos ellos exactamente. He knew it must be so. Él sabía que así debería de ser, and he submitted to what he had to do. Y él se sometió a lo que tenía que hacer. We leave this day on Thursday with his arrest in the garden. Dejamos este jueves con su arresto en el jardín. Tomorrow we're going to be seeing the 6 trials he endures. Mañana estaremos mirando los 6 juicios que él tuvo que pasar. A lot of laws were broken. Muchas leyes eran quebradas. A lot of injustice in the Lord. Mucha injusticia en el Señor. They beat him. They scorned him. Lo maltrataron y lo golpearon. And he didn't sleep
for 24 hours or more. Y el Señor aún no había dormido por más de 24 horas. And he endures the cross. Y el Señor toma la cruz for you and for me, para ti, para mí. God bless you today. Dios te bendiga ahora. And may you remember y recuerda, the new pact, el nuevo pacto, is to have communion with Jesus, es tener comunión con Él. Because now we have an entry. Ahora tenemos entrada to the Father, al Padre, through His body and His blood, a través de su cuerpo y su sangre. God bless you everyone. Dios les bendiga a todos. Queremos empezar esta porción de la palabra con una oración. We want to start this portion where we get into God's word with a prayer. So let's pray. Vamos a orar. Dios, queremos escuchar de ti. God, I want to hear from you. I need to hear from you. Necesito escuchar de ti. Habla mi vida. Speak to my life. I pray that your Holy Spirit take control of my heart and my mind. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome control de mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. So we want to focus on four main things from the teaching that we just heard from Lulu. Queremos enfocarnos en 4 cosas principales de la enseñanza que hemos escuchado de Lulu. Primero, Jesús tuvo comunión con sus discípulos. The first is that Jesus had communion with his disciples. Now, I know there's the important factor of where he taught them to do that in the future, and he was telling them what everything represented. Yo sé que él les enseñó qué es lo que representaba el vino y el pan y todo lo que estaban haciendo y lo que estaban por recordar en el futuro. I want to just focus quickly on the fact that it was dinner together. Quiero enfocarme rápidamente en el hecho de que era una cena juntos. They fellowshipped, they joked and laughed and just spent quality time together. Se reían, se pasaban un tiempo agradable y de calidad. They were together, estaban juntos. Now, they had spent a lot of time together, habían pasado bastante tiempo juntos. But there's something special about when you eat with somebody, pero hay algo especial cuando comes con alguien. Whether it's at a home or at a restaurant, estando en un hogar o en un restaurante. You get to spend time getting to know the person. Pasas tiempo conociendo la otra persona. And that nothing can replace. Y eso nada puede tomar su lugar. To fellowship is an example that Jesus left us, an important one and one that we should follow. A convivir juntos es algo, un ejemplo que nos dejó Jesús, una lección que debemos de hacer cada oportunidad. Now, the other one is a lesson of humility. Otra es una lección de humildad. Where he washed the disciples' feet, donde él lavó los pies de los discípulos. He washed their feet and by doing so became a servant. Al hacer el hecho de que él lavaba los pies, él se hizo un siervo. Tomó esa posición de siervo. It doesn't mean that we are to think or be any less than other people. No quiere decir que debemos de pensar o ser menos de los demás. It just means that you put other people up and you elevate them. Significa que tú elevas a otros. Los edificas. You build them up by serving them. Al servirlos, los haces crecer. Jesus wanted to prop up his disciples and show them how serving others would not only help them, but give an example of how it would help us. Jesús quiso dar un ejemplo de cómo servir a otros no solamente bendice a los demás, pero también a la misma vez nos estaba enseñando cómo nos ayudaría a nosotros. It was help
usher in a humility that we all need. Nos ayudaría a traer una humildad a nuestras vidas que todos necesitamos. Now, serving others is what we are trying to do so much lately. Estamos tratando de servir a otros recientemente. We want to continue to serve in different areas like the nursing home or rehabilitation center. Queremos tratar de ayudar en otras áreas como el centro de rehabilitación, haciendo la diferencia. We want to continue to serve the agriculture workers. Queremos tratar de continuar a servir los trabajadores de agrícolas. We want to continue to bless people in our neighborhood like we did this last Sunday. Queremos continuar a bendecir a nuestra vecindad como lo hicimos este domingo pasado. We need to serve others and do it well. But there's things that you are thinking of. Tenemos que servir a otros y servirlos bien. Pero hay cosas que tú estás pensando. There's things that you've thought about serving. And maybe even thought about motivating the church to move in that direction. Quizás has pensado en motivar a la iglesia a ir en esa dirección. De servir a otros en cierta área. Maybe in serving others in certain areas. If God is prompting you to serve, then don't let anything stop you. Si Dios te está hablando que tú sirvas a otros, que nada te pare. There's a school near our church. Hay una escuela cerca de nuestra iglesia. There's a neighborhood that surrounds our church. Hay una vecindad que rodea nuestra iglesia. And they need somebody to serve them. Ellos necesitan a alguien que los sirva. Now you might be thinking, well, what about me? I need to be served. Quizás te estás pensando, ¿y qué de mí? Yo necesito ser servido. I need help as well. Yo necesito ayuda. The Bible clearly shows us how by helping others, we open the door for God to be able to help us. La Biblia claramente nos enseña de al servir a otros, nos abre la puerta para que Dios nos ayude a nosotros. Many people have it the other way around. Mucha gente lo tiene al revés. They think that when they are 100% and fully fulfilled, ellos piensan que cuando están al 100% llenos, entonces van a poder servir a otros. Then they will be able to serve others. But we know that serving others isn't about your ability. Sabemos que servir a otros no se trata de tu habilidad. For what we give, we have received. Por lo que nosotros damos, hemos recibido de Dios. And we'll never be 100% here on earth. Y nunca vamos a ser el 100% aquí en la tierra. We have to start serving others now, where we are and with what we have. Even if it's not much. Tenemos que empezar a servir a otros ahora. Aunque no sea mucho, con lo que tenemos y hacerlo ahora. Jesus also showed us what it was to be spending time with God alone when he got together with God the Father in the Garden of Gethsemane. Jesús también nos enseña lo que es apartar tiempo y estar a solas con Dios cuando Él se apartó con el Padre en el jardín de Getsemaní. You know, many of us are so busy that we say we don't have time for God. Muchos de nosotros decimos que no tenemos tiempo para Dios porque estamos tan ocupados. This virus and this stay at home, este virus y este orden de quedarnos en casa nos ha ayudado a apreciar lo que realmente es importante en la vida. It's helped us appreciate what's really important in life. Our loved ones, our family and friends, nuestros seres amados, nuestros amigos.
as we look for ways to serve others, we have to find time to be able to be alone with God. Tenemos que encontrar tiempo para estar solos con Dios. We have to stop the busyness of life and go off into our private time with God. Tenemos que parar los tiempos ocupados y apartar tiempo con Dios solos. There's nothing wrong with getting together as a church. Well, now there is, but I mean, there's nothing wrong with serving with other people and serving God together. No hay nada mal juntarnos y servir a Dios. Bueno, ahora sí, pero en el futuro no hay nada mal con estar juntos y alabar a Dios de esa manera. Pero ¿qué del tiempo cuando estamos solos con Jesús? What about the time where you're alone with God? You learn to hear and trust God. Aprendes a escuchar y confiar en Dios. When it's just you and Him, cuando nomás es tú y Dios. You learn to spend quality time with God. And Jesus knew how to do that. He did it with the Father. Aprendes a estar solo con Jesús y valorar lo que es importante. Y lo hizo Jesús con el Padre. When we hear from God in that small, quiet moment, cuando escuchamos de Dios en esos momentos calladitos, we start to really know God. Empezamos a entender y conocer Dios. We can never know God fully, but if we don't spend time with Him, we will know Him even less. Nunca vamos a poder conocer a Dios en su totalidad, pero si no pasamos tiempo a solas con Dios, menos vamos a conocerlo. You know, the closer we get to God, the bigger enemy and target we make. Entre más nos acercamos a Dios, más grande es el blanco en nuestra espalda. Y cuando declaramos que estamos en el equipo de Dios, and when we declare that we're on God's side, the enemy of God, el enemigo de Dios, becomes our enemy, va a ser nuestro enemigo. He's going to attack us. Él nos va a atacar. He's going to try to separate us from God. Va a tratar de separarnos de Dios. He's going to try to put us against each other. Va a tratar de ponernos en contra el uno al otro. But take heart. To be the enemy of Satan, ten ánimo para ser el enemigo de Satanás. It means that you are a friend of God. Quiere decir que eres un amigo de Dios. You are on the right side. Estás en el lado correcto. Making a difference in the world will catch the eye of the enemy. Haciendo la diferencia en el mundo va a captar la atención del enemigo. And we will have attacks from the enemy. We will have persecution just like Jesus did on Thursday. Así como Jesús tuvo el ataque el jueves cuando lo arrestaron. In the same way, He says in His scripture, Él dice en la escritura, if the world hated me, it will hate you. Si el mundo me odia a mí, también a ti te va a odiar. In this world you will have trouble. En este mundo tendrás aflicción. But take courage, pero ten ánimo. Dios está a tu lado. God is by your side. Why don't we take these 4 examples that Jesus gives us on Thursday, the day before he was crucified? ¿Por qué no tomamos estas 4 lecciones el día jueves antes de ser crucificado? Let's learn to come together as brothers and sisters in Christ and to fellowship
to commune. Vamos a aprender, juntarnos como hijos de Dios, como hermanos y hermanas en Cristo, pasar tiempo juntos con nosotros. Let's learn to serve others and give importance. Vamos a aprender a servir a otros y darle la importancia en servir a otros. Let's learn to be alone with God. Vamos a aprender cómo estar separados y apartados con Cristo. Vamos a aprender cómo estar apartados con Cristo. Y vamos a darle guerra al enemigo y no desanimarnos. Let's learn to make war against the enemy and not be discouraged when things are attacking us, cuando las cosas nos atacan. Because we are on God's side, porque estamos en el lado de Cristo. Estamos en el lado de Dios. We are on Christ's side. And I want to pray with you. Quiero orar contigo, because maybe you're missing one of these 4 areas in your life. Quizás estás extrañando una de estas 4 áreas en tu vida. I want to pray that God put these things in your heart. Quiero orar que Dios ponga estas cosas en tu corazón. And if you've never been on God's side, but you're ready to make that dedication to God, pero si nunca has estado en el lado de Dios y ahora estás dispuesto a estar con Dios, haz esta oración conmigo. Why don't you pray this prayer with me? Padre Dios, Father God, I come before you, vengo delante de ti, reconociendo que te he fallado, recognizing that I have failed you. I have sinned against you, he pecado contra ti. Me ha faltado la comunión con mis hermanos, con los demás. I have missed out on the communion with my brothers and sisters and with others. Yo no he servido como debo de servir. I have not served the way I should serve. I have not spent time alone with you and talking to you alone. No he pasado tiempo a solas contigo, hablando solamente contigo. And quite honestly, the enemy is not giving me any trouble because I am not giving him any trouble. Y honestamente no me está atacando el enemigo porque yo realmente no le estoy dando guerra a él. En el nombre de Jesús yo te pido que me ayudes a estar a tu lado, that you help me to be on your side, Jesus, is what I pray. Yo te pido que me ayudes a ser un mejor hijo de Dios. I ask you that you help me to be a better son of God. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. We want to encourage you again to send those videos with a greeting, a Resurrection Day greeting. Queremos recordarles que envíen sus videos de un saludo de día de resurrección. Que sean 10 segundos solamente, that they be only 10 seconds. Send them today and at the latest tomorrow. Mándalos ahora y a lo más tarde el día de mañana. Please send them to my cell phone. Por favor, envíalos a mi celular. In the name of Jesus, we want to thank you for being with us. En el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por estar con nosotros. Que pasen muy buenas noches. I hope you have a great evening.